إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، خصوصا إلى رسولنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وأصوله ومنتسبين إليه أجمعين، ثم إلى روح المرحوم وإلى روح حجه وإلى روح حج عبد الوهاب بن حج وإلى روح حج وإلى روح المرحوم عبد السلام وإلى روح المرحوم وإلى روح المرحوم حج سنة وإلى روح المرحوم حج الشمس وإلى روح المرحوم حج علي وإلى روح المرحوم مسلم وإلى روح المرحوم حج وإلى روح المرحوم مسلم وإلى روح محمد يمن بن وإلى روح المرحوم وإلى روح الجليل بن نجيب وإلى روح من فاتحة الشفاء خصوصا أنت الشهر رب المؤمن ويسكنكم الجنة وأن الله يشفي مرضانا ويعافينا ويشفينا شفاء عديد شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقدم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا الخضر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشي الجود سيد مصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الدروس وسائر ساداتنا العجروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى روح قلب الأقوام محبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان وتلامذته ولسلسلته والآخرين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه وعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفرض علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جميعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب ويرضى بها ويتوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah Ta'ala di dalam majelis yang baik ini, majelis yang dahulu pernah disabdakan oleh Nabi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru aqwamun fi wujuhihim an-nur yajlisuna ala manabiril lu'lu yaghbituhumun nas wa laysu bi anbiya'a wala syuhada. Ujar Nabi, kelak ada sekelompok manusia yang dibangkitkan Allah Ta'ala dalam keadaan wajah mereka bercahaya. Dibangkitkan, wajahnya bercahaya.
Kemudian Allah dudukkan mereka di atas mimbar-mimbar. Jadi bangkit daripada kuburnya, wajahnya bercahaya. Lalu Allah Ta'ala siapkan mimbar-mimbar untuk mereka. Mimbar itu terbuat daripada permata-permata yang berkilauan. Yang butuhumun nas, di mana manusia saat itu iri kepada mereka, kepingin dapat yang seperti apa yang didapatkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lain hendak jual itu. Artinya mereka itu jadi pusat perhatian di hari kiamat. Ujar Nabi, walaisu bi anbiya'a wala syuhada. Padahal mereka itu lain nabi, lain juga orang-orang yang mati syahid. Ternyata orang-orang biasa, lain nabi, lain rasul, lain orang-orang yang mati syahid. Maka mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, ada seorang sahabat yang jauh duduknya dari Nabi kemudian maju, lalu duduk bersimpuh di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, hullahum lana na'rifhum. Siapa mereka itu? Sifatkan kepada kami mereka itu siapa? Maka ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, humul qaum yatahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di atas dunia, saling mencintai satu dengan yang lain. Kecintaannya bukan dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis, dalam urusan jabatan, dalam urusan harta karun, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yajtami'una ala zikrillah, dan mereka itu senang berkumpul untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira masuk ada kita ini? Kalau ulun yakin masuk kita dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kumpul di sini apa tujuannya? Apakah ada tujuan selain Allah? Ulun rasa ada. Karena ada tujuan lain kita kecuali karena Allah. Kita berkumpul pun untuk sama-sama mengingat Allah. Kita di sini kadang membicarakan urusan dunia. Ada urusan dunia kita. Kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dengan yang hak, saling mengingatkan agar kita bersabar. Karena kita hidup di dunia ini ujiannya banyak. Harus kita bersabar, ekstra sabarnya, apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Orang-orang yang istiqomah di akhir zaman, mereka itulah orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit belum menjelaskan tentang istiqomah. Istiqomah itu adalah bagaimana kita terus-menerus berada di dalam taat kepada Allah. Itu istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus di dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu artinya menjalankan perintah Allah dan jauh daripada larangan Allah. Itu puncak daripada istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik min alfi karamah, daripada 1000 keramat. Pian kalau menghitung keramat wali, umpamanya wali Saman aja, Syekh Muhammad Saman. Adakah biasa guru-guru kita membacakan manaqib sidin sampai 1000 macam keramatnya?
Ibarat ada seorang wali, ulun sambatakan misalnya keramatnya, bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu. Berapa sudah? Bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu, buahnya. Sambatakan sampai 1000 keramat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, "Lau ra'aitumur rajul," andaikan kalian melihat, ujar Imam Junaid, seorang laki-laki tarabba'a fil hawa, duduk bersila di udara, ma'awang-awang duduk bersila. Lain duduk di kursi, lain duduk di lantai, ma'awang-awang. Duduk bersila di udara. Au yamshi 'alal ma, atau kalian melihat seseorang berjalan di atas banyu. Fala tartaru bih, ujar Sidin, jangan kalian tertipu dengan orang yang seperti itu. Jangan langsung kita padakan, oh itu orang wali, lalu kita datang beramai-ramai minta banyu, gara-gara orang itu bisa berjalan di atas banyu. Ujar Imam Junaid, jangan kalian tertipu kepada orang yang seperti itu, sehingga kalian timbang dulu, bagaimana orang itu di dalam menjalankan perintah Allah, dan bagaimana orang itu di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi kita ukur dengan ukuran syariat, kita timbang dengan timbangan syariat. Jangan kita hanya melihat yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, yang menyalahi adatnya aja. Karena kalau kita hanya memandang perkara-perkara yang ajaib, yang aneh, yang menyalahi adat, orang biasa kada bisa nangka itu, kalau kita hanya melihat kepada itunya, sesat kita. Pasti sesat. Karena apa? Iblis pun sakti, Fir'aun pun sakti, Dajjal pun sakti. Fir'aun itu sepanjang hidupnya kada suah diikuti nyamuk, kada biasa diikuti nyamuk. Sepanjang hidup kada pernah garing. Apakah Fir'aun orang yang mulia? Kada. Iblis itu pernah datang kepada Fir'aun, mengetok pintu rumah Fir'aun, ketok. Ujar Fir'aun dari dalam, siapa di luar? Ujar Iblis, aku. Ujar Fir'aun, aku siapa? Akunya itu siapa? Sambatakan ngarannya. Ujar Iblis, maka ikamnya mengaku Tuhan. Kenapa? Kada tahu aku. Mestinya mau mengaku Tuhan, tahu itu siapa aku. Dibukalah oleh Fir'aun. Masih kada pinandu juga Fir'aun, siapa nih? Karena nang datang ini menyerupai seseorang yang tua. Tuhan, bungkuk sudah. Ini kelopak mata nih hampir menutupi mata, menyerupai orang yang tua. Kada pinandulah jar Iblis, kada aja Fir'aun. Jadi ujar Iblis, ikam ini wahai Fir'aun kada pantas mengaku Tuhan. Lawan aku aja kada pinandu. Maka siapa? Ujar Fir'aun, aku nih Iblis. Rupanya kawan seperguruan aja. Sama sebangsa. Kada pinanduan kan, maka kawan lawas. Ujar Iblis, engkau tidak pantas mengaku Tuhan. Taubat saja, minta ampun dengan Tuhan. Itu nasihat Iblis untuk Fir'aun. Kada pantas mengaku Tuhan. Aku nih, ujar Iblis, hendak mengakui diriku hamba Tuhan. Ya Allah, akui ulun ini hamba pian. Tuhan kada mau. Aku dilaknat oleh Tuhan. Jadi mumpung ujar Iblis,
Allah Ta'ala masih membuka taubat untukmu, taubat minta ampun lawan Allah. Rupanya dinasehati kada mau. Ini orang sombong. Ujar Fir'aun berkata kepada prajuritnya, wahai prajuritku, kapung orang ini bunuh. Jadi tentaranya mengepung iblis dengan pedang terhunus, siap membunuh iblis. Ujar iblis, aku ini diberikan oleh Allah Ta'ala waktu hidup sampai hari kiamat. Ada apa dibunuh. Apa ujar iblis? Ujar iblis, seluruh pasukanmu mengepung aku, kada bisa sedikit pun membahayakan aku. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Ujar iblis, wahai Fir'aun, saksikan. Apa ujar Fir'aun? Iblis berhinak, hancur matian. Pasukan Fir'aun yang mengepung itu hancur, mati sekali berhinak aja iblis. Hebat tuh. Apakah iblis orang mulia karena memiliki kehebatan yang semacam itu? Dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Orang mati dihidupkan oleh Dajjal. Apakah Dajjal ini orang mulia karena berisi kehebatan, kesaktian? Ternyata Dajjal ini setiap nabi yang diutus oleh Allah mengingatkan kepada umatnya akan bahaya kesesatan yang dibawa oleh Dajjal. Allah utus Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa, ingatkan umatmu akan bahaya Dajjal. Allah utus para nabi-nabi mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Nah, jadi yang kita lihat itu istiqamahnya orang itu. Bagaimana istiqamah sholatnya, bagaimana istiqamah zikirnya, bagaimana istiqamahnya majelis taklimnya. Kalau kita melihat orang itu istiqamah, ini orang yang sebenarnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para wali-wali Allah Ta'ala itu, para wali itu, kalau bisa disembunyikan keramatnya. Karena para wali itu khawatir apa yang terjadi pada mereka itu bukan keramat, tapi lanjuran dari Allah. Takut. Jadi para wali kalau bisa disembunyikan serapat-rapatnya daripada keramat-keramat itu, kada hendak diketahui orang. Itu para wali. Jadi oleh karenanya kalau kita beribadah, kalau kita taat kepada Allah, jangan yang kita cari supaya dapat keramat. Kadang-kadang kan ada orang puasa Senin Kemis, riyadhah, khalwat, supaya apa? Supaya unik kasyaf, supaya kena mati berkeramat dibungkus lawan kain kuning. Kita ibadah itu lillahi ta'ala, jangan karena ini dan itu. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang istiqamah. Karena orang-orang yang istiqamah itu alladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka istiqamah di dalam mempertahankan imannya. Karena kita ini harus istiqamah, harus terus-menerus menjaga iman Islam kita. Bagaimana menjaga iman Islam? Dengan taat kepada Allah. Orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika mereka akan meninggal dunia, para malaikat turun mendatangi mereka. Turun mendatangi mereka yang istiqamah itu. Apa ujar malaikat? Allah takhafu, jangan kalian takut.
jangan kalian khawatir, wala tahzanu, jangan kalian sedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan mendapatkan surga yang kalian telah dijanjikan. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ditenangkan oleh malaikat ketika akan meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang berpindah dari kampung halamannya ke tempat yang asing. Kita ini umpamanya tinggal di Sampit sekian puluh tahun. Kita berumah tangga di sini. Kemudian tetangga kita kenal semua, kawan-kawan kita orang sini semua. Nyaman sudah kita hidup di sini. Tiba-tiba kita pindah ke tempat yang kita belum pernah kada tahu rumahnya di mana. Karena kada biasa sebelumnya rumah yang ditempati asing bagi kita, tetangga-tetangga orang asing, apalagi bahasanya kada paham. Ini jadi kita merasa terasing. Kenapa? Terasing di tempat yang baru, dan kita pun merasa sedih karena berpisah dari orang-orang yang kita cintai di kampung halaman kita nang asal. Kayak apa? Kita nikmatnya hidup di dunia, kumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba kita masuk di alam kubur, menyorangan. Maka para malaikat menenangkan kita. Jangan takutan dia mereka. Jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kalian akan mendapatkan surga. Ini buah daripada istiqomah. Jadi kita di majelis taklim ini kalau bisa selagi keredah halangan, uzur, usahakan kita hadir, niatkan agar kita mendapatkan istiqomah. Karena istiqomah itu surga, balasannya surga. Dalam kesempatan pengajian kita, ulun membacakan satu kitab yang dikarang oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang bagaimana para sahabat bertabarruk mengambil berkah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulun mulai daripada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis ini datangnya dari sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah ini dahulu orang yang termasuk memusuhi Nabi. Musuh dengan Nabi. Benci dengan Nabi. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud ini salah satu orang yang menghalangi Nabi masuk ke kota Mekah ketika Nabi hendak berumrah. Jadi Nabi hendak datang umrah ke kota Mekah, dihalang-halangi oleh Urwah bin Mas'ud karena kebencian. Bahkan ketika ditulis perjanjian, jadi Urwah bin Mas'ud melakukan perundingan dengan Nabi. Akhirnya hasil daripada perundingan itu, Nabi kada boleh dulu masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umroh. Subhanallah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini, ujar Nabi, wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Sahabat Nabi ngarannya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Urwah datang dengan kendaraan kudanya, dia berbicara dengan Nabi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi memandang Nabi dan para sahabat. Dilihati para sahabat. Maka yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud, para sahabat itu luar biasa mengagungkan Nabi. Padahal dahulu orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar. Bagaimana Sayyidina Umar kasarnya, kerasnya, tapi ketika sudah beriman lembut, terhadap Nabi mengagungkan, terhadap Nabi memuliakan.
Ujar Urwah mengatakan, "Fawallahi, demi Allah, ma tanakhama Rasulullah nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Ujar Urwah, aku melihat sahabat-sahabat Muhammad itu, tidaklah Nabi Muhammad meludah, melainkan ludah Nabi pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang sahabat. Para sahabat kada rela kalau ludah Nabi jatuh ke tanah. Jadi kalau ada meludah Nabi itu, mesti ada sahabat yang menunggu ludah Nabi dengan telapak tangan. Saking cintanya, saking takzimnya, hormatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat paham, tahu betul ini ludah bukan sembarang ludah. Kita aja umpamanya banyu kita nih diludahi Habib Umar, umpamanya Umar bin Hafiz, berabut kita meminum. Kecuali orang yang ada tahu, ada mau. Bagi orang yang tahu, ini banyu umpamanya diludahi oleh abah guru sekumpul. Bagi nang tahu lawan sidin, kada akan menyia-siakan ini. Apalagi Nabi. Apalagi Nabi. Jadi orang-orang nang tahu kadar keagungan Nabi, kada mau menyia-siakan kesempatan itu. Berabut nang menatai lawan tangan ludah Nabi itu. Maka ujar Urwah, ketika Nabi itu meludah, jatuh di tangan para sahabat, sahabat yang lain itu pun masih kepingin memperebutkan nang di tangan ini. Umpamanya gugur di tangan lumpia, umpat juga hendak berabut nang di tangan ulun nih. Jadi sahabat nang jatuh, ludah Nabi di tangannya diusap-usapin. Yang lain pun mengusap-usap, mengambil berkah daripada bekasnya. Diusap di muka, diusap di pakaian. Sahabat yang lain empat juga ambil sisanya barang. Itu para sahabat. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Aku melihat, ujar Urwah, apabila Nabi Muhammad menyuruh salah seorang sahabat, maka mereka segera. Kena-kena. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Dan apabila Nabi Muhammad berwudu, maka para sahabat itu berebut memperebutkan air bekas Nabi berwudu. Bahkan berebut seperti orang yang hendak berperang, karena semangatnya di dalam memperebutkan air bekas Nabi Muhammad berwudu. Wa idza takallamu khafadu aswatahum 'indahu. Ujar Urwah, apabila mereka berbicara di hadapan Nabi, maka mereka merendahkan suaranya karena mengagungkan. Padahal dulunya orang-orangnya kasar-kasar, orangnya keras-keras, preman-preman. Kalau si Umar tuh dikit-dikit cabut pedang, dikit-dikit cabut pedang. Tapi di hadapan Nabi tunduk. Kalau bepandir tuh gemit suaranya. Itu yang disaksikan oleh Urwah. Wala yuhidduna an-nadhara ilaihi ta'ziman. Dan para sahabat itu, ujar Urwah, aku saksikan mereka tidak berani memandang, apalagi dengan pandangan tajam, dengan pandangan sinis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau lagi bersama Nabi, kadang-kadang waninya melihat muka Nabi, tunduk aja. Kalau bepandirnya tunduk, kadang melihat muka. Itu seluruh para sahabat. Kalau Nabi berbicara dengan mereka, mereka menyimak pembicaraan Nabi itu dengan tenangnya, dengan diamnya, dengan khusyuknya. Cuma ada dua sahabat yang memandang Nabi. Jadi kalau Nabi itu bepandir melihati Nabi, dua aja. Sahabat Abu Bakar lawan sahabat Umar bin Khattab. Nah, memang orang-orang dekat dengan Nabi ini, sangat dekat dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Selain sahabat ini mertua.
Nabi menikahi Aisyah, Aisyah itu putri Abu Bakar. Kemudian ujar Urwah, aku sudah bertemu dengan raja-raja, raja-raja daripada Najasyi, Raja Kisra dan lain sebagainya. Aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh rakyatnya sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Sidin mengatakan ini sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam pun sudah kagum melihat bagaimana pengagungan sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ketika masuk Islam disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Diikat di batang pohon kurma. Didiamakan 2 hari, siang malam karena diberi makani, diikat di batang pohon kurma. Lalu ujar Abu Sufyan, maulah engkau kami lepaskan daripada ikatan, engkau kembali ke rumah, temui keluargamu, makan minum yang nyaman, tapi engkau digantikan oleh Muhammad yang terikat sekarang. Maulah berhuruf kepada Nabi Muhammad. Maka apa ujar sahabat ini? Demi Allah, jangankan Nabi Muhammad menggantikan posisiku di sini, Nabi Muhammad di rumahnya tertusuk duri, aku tidak akan pernah ridho. Apalagi seandainya Nabi Muhammad yang menggantikan aku di sini. Nabi Muhammad di rumah tapi tertusuk duri, aku kadang ridho. Maka apa ujar Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang yang mencintai seseorang yang lain seperti kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat ini mereka mengambil berkah daripada Nabi. Ada di antara mereka yang memperebutkan air bekas Nabi berwudu. Ada di antara mereka, beliau bernama Talaq bin Ali radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang mendapatkan banyu wudu Nabi. Rupanya banyu bekas Nabi wudu itu disimpan, diandak dalam botol. Dijadikan apa? Dijadikan minyak wangi. Kenapa? Bekas Nabi berwudu itu harum baginya. Harum. Jadi dijadikan minyak wangi. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Sahih hadisnya. Kemudian hadis yang kedua, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar di dalam kitabnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Haji wada. Nah, itu haji terakhir Nabi. Karena bulan Rabiul Awalnya Nabi meninggal. Nah, bulan haji itu kan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awalnya Nabi meninggal. Di Zulhijjah Nabi berhaji. Karena haji wada. Ketika itu Nabi mencukur seluruh rambut, jadi digundul. Subhanallah, para sahabat ini menyaksikan rambut Nabi yang dicukur, hendak memperebutkan kadawani, karena Nabi masih ada di situ. Maka Nabi ini paham maksud dan keinginan para sahabat. Ujar Nabi,
berkata kepada salah seorang sahabat, ujar Nabi, kumpulkan rambutku, bagikan lawan sahabat-sahabat. Lalu ada yang dapat sehelai, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Makanya rambut Nabi itu ada sampai ini. Itu berkat para sahabat menyimpannya. Itu berkat para sahabat. Makanya ada rambut Nabi itu sampai ini. Dianak di museum di Turki sana. Ada di antara sahabat itu bernama Khalid ibnul Walid yang bergelar Asadullah, singanya Allah. Kenapa bergelar singa Allah? Karena Khalid ibnul Walid ini setiap memimpin perang kada biasa kalah, menang terus, baik itu di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat. Ketika berperang bersama Abu Bakar Siddiq menang, ketika berperang bersama Umar bin Khattab menang. Jadi menang terus Khalid ibn Walid. Suatu saat ketika hendak berangkat perang, Sayyidina Khalid ibn Walid tumbur sidin mencari kopiah, hilang. Tumburnya bukan main, ributnya bukan main. Habut sidin cari kopiah, mana kopiahku, mana kopiahku. Lalu jar sahabat yang lain, kopiah apa nang dicari? Ya, pagarang kopiahnya. Begitu dapat kopiah itu, himungnya sidin bukan main. Padahal kopiahnya buruk. Bagus bang kopiah kita ini. Ujar Khalid ibn Walid, ini kopiah bukan sembarang kopiah. Lalu dilepaskan sidin kopiah itu dari kepala, dibuka. Di dalam kopiah itu ternyata ada 3 helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Khalid, berkat rambut ini, berkahnya aku selalu menang berperang. Aku merasa berani, merasa kuat, merasa percaya diri ketika menghadapi musuh. Ini karena rambut ini. Jadi aku selalu merasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khalid ibn Walid mengambil berkah daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mengambil berkah itu hukumnya sunnah. Diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat Nabi. Jadi kita kalau ada habib, ada guru-guru, ada kiai-kiai, orang-orang soleh, ada banyu bekas ini kita minum, niat mengambil berkah. Apakah kita sesat? Kada sesat. Karena itu sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Apalagi para ulama itu ya warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, ya para ulama. Maka keberkahan yang ada pada para ulama itu adalah percikan keberkahan yang ada di dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat kita mengambil berkah dari orang soleh, hakikatnya kita mengambil berkah daripada Nabi. Kita datang misalnya ziarah di makam orang-orang soleh, makam Bagurus kumpul, makam Datuk Kelampayan misalnya, kita andak banyu di situ berharap berkah. Hakikat berkah itu bukan pada Abah Gurus kumpulnya, bukan pada Datuk Kelampayannya, hakikatnya berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumbernya dari Nabi semuanya. Mereka itu ibaratnya anak sungai, yang banyunya pun akan mengalir kepada pusatnya. Kayak sungai, ada sungai Mentaya, ada sungai Katingan, ada sungai apa-apa. Muaranya ke laut. Mereka itu orang-orang soleh itu ibarat sungai-sungai. Karena sungai Mentaya berpecah bulang. Ada sungai Sampit kan, ada sungai apa-apa lagi di hulu sana itu. Ada sungai Cempaka. Kalau terus ke hulu sana ada sungai Kuayan dan sebagainya itu kan. Itu anak-anak sungai, ujung-ujungnya ke laut. Lautnya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muaranya di sana. Jadi keberkahan itu intinya ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang-orang soleh itu, para wali-wali Allah Ta'ala itu ada nang sungainya benar. Kayak sungai Sampit, kita sungai Mentaya kan benar. Karena ada cabang-cabangnya lagi.
Nah, kita ya cabang parit barang aja. Lain sungai parit barang aja. Kemudian para sahabat mengambil berkah dengan menyentuh kulit Nabi. Itu dilakukan oleh sahabat. Tutup aja. Ini panjang di sana. Suatu saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Kumpul para sahabat. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar. Ujar Nabi, siapa yang merasa pernah aku berbuat zalim kepadanya, silahkan berdiri. Kalau aku pernah berbuat zalim kepada kalian, kepada salah seorang daripada kalian, silahkan berdiri. Sekali Nabi pandai, para sahabat tunduk. Kada dengan wanita angkat kepala. Ayo jar Nabi, yang merasa pernah aku zalimi silahkan berdiri dan balas aku nih. Daripada ada pembalasan kena di hari kiamat, mending kita selesaikan di dunia. Itu Nabi. Diam para sahabat. Ini suasana mulai tegang. Karena yang dibicarakan Nabi serius. 3 kali Nabi mengulang, semakin hening suasana. Lalu berdiri sahabat Ukasyah. Berdiri sahabat Ukasyah. Para sahabat ini mulai memandang Ukasyah dengan pandangan sinis. Apa nih maksud Ukasyah berdiri? Apa hendak membalas Nabi kah atau apa? Lalu Nabi bertakwa lawan Ukasyah, wahai Ukasyah, apakah pernah aku berbuat zalim kepadamu? Atau aku berbuat sesuatu yang engkau merasa tidak ridho? Ujar Ukasyah, tidak ada ya Rasulullah. Engkau tidak pernah berbuat zalim kepadaku. Engkau pun tidak pernah membuat aku tidak ridho. Aku ridho ya Rasulullah. Cuma kayak ini, ujar Ukasyah. Dahulu ketika peperangan, ulun ini berdiri di belakang Pian. Pian di muka. Ketika itu Pian memegang sesuatu, lalu terkena ulun nang di belakang. Entah itu cambuk atau apa. Pas kayak ini terkena nang di belakang. Apakah itu bisa dituntut balas ya Rasulullah? Cambuk itu, cambuk. Riwayatnya cambuk. Ujar Nabi, kalau hendak menuntut balas, tuntut balas, kada apa-apa. Oh, ini hati para sahabat ini mulai panas. Sariknya luar biasa dengan Ukasyah. Lalu ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan Pian nang dibalas. Wahai Ukasyah, balas aku aja, cambuk aku. Maka ditenangkan, duduk wahai Abu Bakar. Berdiri Umar, duduk wahai Umar. Berdiri Sayyidina Ali, duduk wahai Ali. Berdiri Hasan Husain, duduk. Suruh Nabi duduk. Ini antara aku lawan Ukasyah. Akhirnya Nabi memerintahkan Bilal, wahai Bilal, ambil cambuk di rumah putriku Fatimah, ambil. Lalu datang Bilal ke rumah Siti Fatimah. Wahai putri Rasulullah, ulun diperintahkan oleh Rasulullah mengambil cambuk. Maka Siti Fatimah bertanya, "Gasan apa cambuk wahai Bilal?" Ujar Bilal, wahai Siti Fatimah, Nabi mengadakan balas-balasan. Jadi membuat istilahnya hutang kezaliman dibalas hari ini. Kalau pernah berbuat zalim dibalas hari ini, diselesaikan sebelum hari kiamat. Ya Siti Fatimah, siapa hendak membalas Nabi?
Ujar Bilal, Ukasha. Apa ujar Fatimah? Wailul lil Ukasha, celaka Ukasha. Cuma ini sudah ketentuan ketetapan Nabi, kada bisa ditawar-tawar. Akhirnya diserahkanlah cambuk itu kepada Ukasha. Wahai Ukasha, cambuk aku, balas aku, ujar Nabi. Apa ujar Ukasha? Ya Rasulullah, saat itu ulun kada bebaju. Kada bebaju ulun saat itu. Saat kena cambuk pian itu ulun kada bebaju. Maka Nabi melepaskan bajunya. Buka sidin baju. Kelihatan awak Nabi. Ketika Ukasha sudah mendekati Nabi, dilepas sidin cambuk itu lalu dipaguti sidin awak Nabi. Dipaguti oleh Ukasha. Berhimat magut Nabi. Dan Nabi pun memeluk dengan Ukasha. Kulit Ukasha bersentuhan dengan kulit Nabi. Bayangkan. Ya Rasulullah, ujar Ukasha, siapa yang tega membalas dia? Ini istilahnya daripada akal-akalan aja, supaya bisa memeluk, menyentuh kulit Nabi SAW. Ya Rasulullah, kulit pian ini pasti tidak akan tersentuh aku. Sedangkan kami kada tentu. Makanya dengan berkah kulitmu ini, kusentuhkan dengan kulitku agar aku selamat di dunia dan di akhirat. Berarti ini apa? Mengambil berkah daripada kulit. Lalu ujar Nabi apa? Bujur wahai Ukasha. Yang engkau bicarakan bujur. Artinya gawian Ukasha yang mengambil berkah dengan memeluk Nabi, menyentuhkan kulitnya dengan kulit Nabi itu bujur, karena salah. Maka akhirnya di situ para sahabat yang menyaksikan itu bergantian memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyentuhkan kulit mereka dengan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semula sahabat yang lain cakap kawat itu dibunuhnya Ukasha. Tapi berkat kejadian itu luar biasa para sahabat. Utang jasa lawan Ukasha. Berkat Ukasha mereka bisa memeluk Nabi langsung. Jadi para sahabat mengambil berkah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan juga dengan kita mengisahkan ini, kita dapat juga berkah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita bisa bermimpi Rasulullah. Mudah-mudahan ketika akhir hayat kita Nabi datang menuntun kita la ilaha illallah. Mudah-mudahan karena di alam kubur Nabi datang memberikan pertolongan kepada kita, membela kita di hadapan munkar dan nakir. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dekat lawan Nabi, parak lawan Nabi, dan kita berada di bawah naungan bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para Nabi dan Rasul itu berharap dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya, kita yang lain orang soleh, kita yang banyak maksiat, kita yang banyak dosa, kita modal satu aja, cinta lawan Nabi. Mudah-mudahan dengan berkat cinta kita dekat lawan Nabi, parak lawan Nabi, dapat pertolongan dan syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal والضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا، حاجة الدنيا وحاجة الآخرة وحاجتنا يا الله مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.